साहब, गवर्नर साहब, गवर्नर साहब, we want justice, 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 गवर्नर साहब, गवर्नर साहब, गवर्नर साहब, गवर्नर साहब। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर फायर सर्विस एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिक्रूटमेंट करवाई गई थी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, और उसी वक्त में एक स्कैम हुआ था और उसी के चलते काफी लंबे समय से डिमांड चल रही थी कि स्कैम का पर्दाफाश किया जाए, जिसमें जो एलिजिबल थे उन्हें साइड पे कर दिया गया और जो इस पोस्ट को डिजर्व नहीं करते थे उन लोगों को ये पोस्ट दे दी गई। तमाम तरीके के एस्पिरेंट्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करके जरूर जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ स्कैम की बात ये कर रहे हैं। तो सर, आपके अकॉर्डिंग इस रिक्रूटमेंट में स्कैम हुआ था, बात कुछ ऐसी भी निकल के आई थी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे अकॉर्डिंग टू जो उनकी क्वालिफिकेशन थी उनको नहीं रखा गया था, जो लेस क्वालिफाइड थे उन्हें वहां पे रिक्रूट कर दिया गया था, सही है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको मौका दिया बोलने का। देखो मैं आपको पहले से इसका पूरा सिनेरियो आपको बताऊंगा क्या हुआ। पहले मैं ईमानदारी बता दूंगा, ये डिपार्टमेंट कितना ईमानदार है, डिपार्टमेंट कितना ईमानदार है। 2013 में फार्म निकलते हैं, 14 में हमारा फिजिकल होता है, फिर उसका गवर्नमेंट रद्द कर देती है, खुद बताती है कि ये जो फायर सर्विस डिपार्टमेंट है इसमें दान ली हुई है। फिर उसके बाद 2000 हम कोर्ट, उसके बाद गवर्नमेंट इसको काश कर देती है, फिर हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में बोलते हैं इसका रिन्यूअल प्रोसेस किया जाए, फिजिकल दोबारा से किया जाए, हम दोबारा अपेयर होते हैं फिजिकल के लिए, फिर उसके बाद रिटर्न के लिए आते हैं। लेकिन उस वक्त कहा गया कि अब आप टीआरपी के, पहले डिपार्टमेंटल बोर्ड होता था, अब टीआरपी को एक हायर किया गया जिसका ऑनर था महाराज कृष्णवली, ठीक है। जब उसने एग्जाम लिया तो उस वक्त फिर एलिगेशन लगी, उसमें गैजेट यूज हुए, फोन यूज हुए, तो जब हमने एलिगेशन लगाई, कोर्ट में मैटर गई, तो उसमें एक कमेटी बना दी गई और जो कमेटी थी वो होम डिपार्टमेंट शैलेंद्र कोबरा उसका हेड था उस टाइम पे। तो उसमें देखा गया बिल्कुल गैजेट्स यूज हुए थे और ये बताया गया कि ये एग्जाम भी इस साल में कैंसिल कीजिए। हो गए 2 बार। आपने 3 बार जो आई थी, 3 बार आपका रिटर्न और फिजिकल हुआ था, कुछ ऐसी खबर भी निकली। मैं बता रहा हूँ मैम आपको कि पहला हमने फिजिकल दिया, फिर रिटर्न, फिर दूसरी बार फिजिकल रिटर्न, है ना। अब क्या बताया गया, अब बताया गया अब आप दोबारा से एग्जाम कराओ इसको, लेकिन ये टीआरपी नहीं होनी चाहिए उसमें। कौन सी टीआरपी? जो पहली वाली है। अफसोस की बात यह है टीआरपी यही दोबारा टीआरपी दूसरी थी, लेकिन मालिक यही था। इस बंदे की 2 कंपनी एजेंसी चल रही है और पहले में यह भी लिखा गया है कि मुझे एक एजेंसी के बगैर किसी एजेंसी से टच नहीं है, लेकिन किसने इसको अलाउ किया? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में इसी को लाया दोबारा से, क्योंकि चोर कभी जो है वो नेक इंसान नहीं बन सकता है ना। तो खर्च होता है इंसान की, अगर उसने एक बार किया तो दूसरी बार भी करेगा। अच्छा, दूसरी बार इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। हद होती है स्कैम की। चलो मानते हैं पहले सीएम होता था, चीफ मिनिस्टर होता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी में नहीं कहते थे, वो जो थे वो भी चोरी करते थे, लेकिन वो 10% करते थे, 15% करते थे। इंसान को लगता था चलो जो है ये निकल जाएगा। लेकिन मुझे ये मतलब हमको ये अफसोस है इसमें इतना पावर कहां से आ गया, जो इन्होंने पेपर को बिल्कुल क्या एक ऐसा चीज बना दिया कि जब को विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे हम सच देख रहे हैं। क्या पेपर स्टैंडर्ड वो जो था ग्रेजुएट लेवल था, अब जब हम रिजल्ट देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं 89 जो है कट ऑफ हो गया है, ऊपर से रह गया 100, फिर रिवाइज किया हो गया 96 टॉप रहा। ड्राइवर जो चला रहा है, कोई ड्राइवर है फॉर एग्जाम्पल, ड्राइवर जो है उसको हैवी लाइसेंस मिल गई, उसको कितने साल लगते हैं उस चलाने जब उसको प्राप्त करना होता है। अच्छा, वो साहब कैसे आइंस्टाइन बन गए, उसने 96 ला दिए, राइट। अच्छा, मान लिया वो आइंस्टाइन भी बन गए, फर्ज करते हैं बन गए एक दिन के लिए, लेकिन अब बोलते हैं प्रूव करके दो ये कैसी स्कैम है। पहले बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से 125 कैंडिडेट्स, राइट, उधरी से पेपर लीक हुआ। रेस्ट आप देखे कम से कम ऊपर जाता है एक ही डिस्ट्रिक्ट में, रेस्ट आप कंपेरिजन कहते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट से, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। हम बोलते हैं जम्मू में कम है, कश्मीर में कम है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। हम ये कह रहे हैं कि ये जो स्कैम है ये एक मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है, ये तो कुछ भी नहीं है जे की भी ऐसा। मदर ऑफ ऑल स्कैम क्यों कहा जा रहा है इस वाले स्कैम? मैं कह रहा हूँ आई एम गिविंग माई सेल्फ टाइटल टू इट, क्योंकि इसमें अगर इसको स्कैम को बाहर निकाल दिया जाए ना तो वो खुद हैरान हो जाएगी, सीबीआई वाले किन को गिनेंगे, गिनती बंद हो जाएगी। मुझे लगता है जेल भी कम पड़ेंगे, तिहाड़ ले जाना पड़ेगा आदों को। एक सवाल पूछूंगी, स्कैम की आप बात कर रहे हैं, बात आ रही थी कि एग्जाम होने के 3 घंटे पहले शायद पेपर लीक होने की बात भी कही गई थी, उसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल उसी पॉइंट पे मैं आ रहा था। अब बताओ क्या पेपर कैसे लीक हुआ था? हम कहते हैं पेपर लीक हुआ, हमारे पास प्रूफ है। एक बंदा है, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो तो प्राइवेसी में रहना है चाहिए, उस बंदे ने
85-86 मार्क्स किए, कुछ 10th पास है, 12th पास है. अच्छा, उसको लगे तो मैंने अच्छे मार्क्स किए, पेपर परचेज किया, लेकिन वो नहीं आया एग्जाम में, लिस्ट जब निकला. तो वो उसने जज्बात में या खुद अपने डिसीजन से हमारे एडवोकेट के पास आए और एफिडेविट लिख के दिया. एफिडेविट में लिख दिया हमने भाई कहाँ पे पेपर किया है, हाउस बोट में कहाँ पे पेपर किया था, वो फोटो भी हमारे पास है अटैच उसके साथ, है ना. अकाउंट डिटेल्स भी है, ब्रोकर्स नेम भी है, वो बंदे लड़के भी फोटो में है जो अपॉइंट हो चुके. ये अपॉइंट नहीं हुआ, इसके 2 मार्क्स रह गए क्योंकि क्षमता होती है. इसको लगा कि शायद पेपर आधों के पास है, लेकिन ये पेपर इतना फैल चुका था, इसमें पेपर आउट ड्रॉप वाले होगा. आप देखिए 88 कम से कम 100 बंदे, 87 100 बंदे आउट. बहुत है मेरे पास, मतलब उन्होंने एफिडेविट दिया, बट they told me personally that they were also having the paper before the examination. They give not affidavit. Affidavit हमारे पास एक है. अब मैं बात आऊंगा, अब डिपार्टमेंट क्या कह रहा है. देखो बेवकूफी की बात क्या कह रहा है डिपार्टमेंट. अगर पहले था तो क्यों नहीं बताया. अच्छा, मैंने आपसे पेपर पकड़ा, राइट, 2 लाख से पेपर पकड़ा. अच्छा, मेरे पास पेपर है, राइट, ये प्रीवियस है, कल एग्जाम है. तो एग्जाम से पहले क्या किसी को मैं बोलता, एग्जाम से पहले मेरे पास पेपर है, जब तक वो मुझे पैसे देगा. अच्छा, जिसके पास जिसने पेपर दिए, पैसे दिए, पेपर लेने के बाद वो भी इसको गुप्त रखेगा इस बात को, वो थोड़ी बताएगा किसी को. डिपार्टमेंट बोलते हैं बेवकूफों वाली बात, पहले क्यों नहीं बताया. सवाल पूछूंगी, अगर ये पेपर लीक हुआ था उस वक्त में और 10वीं पास जिनकी सिलेक्शन हुई है, मेन मुद्दा उन्हीं पे उठाया जा रहा है कि उन्हें चुन लिया गया, जो मास्टर्स हैं उन्हें हटा दिया गया था उस समय में, हाईली क्वालिफाइड को नहीं सिलेक्ट. देखो 8th पास, 10th पास, 12th पास, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, नो डाउट देयर आर सम ग्रेजुएट्स जिन्होंने लिखा है और कुछ लिखा है हायर, 2% कुछ लिखा है. अब ये कैसे हो गया. ये हो गया ऐसी बात सुनने में आया है कि इन्होंने स्ट्रांग रूम्स में जो पेपर मैन्युअली जो होते ना मार्किंग खत्म कर दी, अपनी मर्जी से मार्क्स रखे हुए हैं. एक तो हो गया पेपर, वो तो हम प्रूव करके देंगे, और इससे ऊपर ये कि आप मैन्युअली उनको चेक कीजिए. मैं गवर्नर साहब से ये बात कहना चाहता हूँ, आप सीबीआई इंक्वायरी बिठा दीजिए. अभी के लिए कोई लीगल प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं. हम गए थे मैडम, देखो हमारा, हाँ बिल्कुल केस, अब ये बहाना लेंगे गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट कि इन्होंने केस जो है केट में डिसमिस हुआ. केट में डिसमिस हुआ लॉजिकली पॉइंट. देखो उस केट में जब हम गए, उसमें से ड्राइवर्स जिनका इन्होंने फ्रॉड से लगाए थे 28 कैंडिडेट, वो बाहर निकाल दिए. कम से कम 12-13 कैंडिडेट फायरमैन निकाले, वो भी बाहर निकाले. उसमें कहा जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने कहा अगर रिक्रूटमेंट में थोड़ी बहुत धांधली होती है तो हम पूरे सिलेक्शन लिस्ट को कैंसिल नहीं करेंगे. हो गया, इनका धांधली वहां पे प्रूफ हो गया ना. अब दूसरा पॉइंट, इन्होंने तो ये प्रूव कर दिया. अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास अब इस वक्त ये जो है ये एलिगेशन लगाते हैं, है ना. एलिगेशन नहीं लगाते हैं, हम ये कहते हैं स्ट्रांग रूम में आप चेक करो. एक तो आप एक फेयर इंक्वायरी की डिमांड कर. हाँ बिल्कुल, ये धांधली लेवल ये इतनी हद तक है कि हमारे इमोशनों को मर्डर किया, हमारी एजुकेशन को मर्डर किया गया. आप ये नहीं कह सकते हम पे क्या बीती है. उस दिन से लेके सिंस दिस रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड टिल नाउ हम रोज करते हैं प्रोटेस्ट कश्मीर में, लेकिन कोई नहीं सुनवाई. कुछ वो फन बन. जी सर, आपके पास भी वापस आएंगे. तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप लोग लेकर आए हैं, आप क्या बता सकते हैं क्या कुछ डॉक्यूमेंट है, क्या कुछ लिस्ट जो है वो आप लोग यहाँ पे शो करना चाहते हैं. मैम देखिए, एक ही पेरेंट्स के जो है 2 बच्चे हैं एक ही घर के, ठीक है. एक डिस्ट्रिक्ट में ये है और दूसरी जो है पुलवामा में जो है एक ही घर के 4 पर्सन है, ठीक है मैम. और उसके बाद में आंसर की देखिए, जो शाम को जो है आंसर की दे दी गई थी 11:47 पे, ठीक है मैम. ये देखिए सुबह के टाइम पे 9:45, ये सुबह वाली है, ठीक है मैम. 9:45 पे 11 बजे पेपर था. 20 सितंबर को 11 बजे पेपर था. 9:45 पे जो है पहले ही आंसर की जो है दे दी गई थी. तो मैम इस तरह से जो 8th पास स्टूडेंट है उनके 100 में से 100 इस तरह की बहुत से, अगर सिर्फ सिलेक्शन लिस्ट ध्यान से देखी जाए मैम, तो उसमें ही बहुत से जो है सोल्यूशन निकल जाता है कि हाँ इसमें धांधली हुई है, मतलब ये सामने प्रूफ हो जाता है. तो इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं मैम कि इसमें इन्वेस्टिगेशन ना हो सके. ये अगर चाहें तो सिर्फ एक सिलेक्शन लिस्ट पढ़ लेना ध्यान से, तो मैम इसका कोई भी बता सकता है कि इस पे हुआ 100% धांधली की गई है. सर आपसे पूछना चाहूंगी, 2013 से ये मुद्दा गरमाया हुआ है, अब जाके आप जम्मू में पहुंचे हैं, कश्मीर से कितने 100 किलोमीटर का सफर करके फिर आप जम्मू में पहुंचे हैं. अब अचानक जम्मू में आके प्रदर्शन क्यों, यहाँ पे आके सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड क्यों? लगभग मैम मेरा नाम इम्तियाज अली है, मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से हूँ. लगभग मैंने खुद मतलब लगभग 350 के करीब मैंने किलोमीटर तय किए होंगे और यहाँ पहुंच गया. एक्चुअली मैम जो कश्मीर का मीडिया है ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसको हाईलाइट करने में थोड़ा चूक जाता है. कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसकी आवाज गवर्नर साहब और आला एडमिनिस्ट्रेशन तक
کانوں کے کان رینگتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ مدر آف آل اسکیم کیوں کہلایا جاتا ہے؟ کیونکہ 2014 کے حکومت آنے کے بعد یہ پہلا اسکیم ہے. ٹھیک ہے, منظر نام. اور دوسری بات, جب 2020 میں ہمارا ایگزام لیا گیا تھا, ڈیٹ تو بتایا ہوگا, ڈیٹ تو سب کو پتا ہے, یہ اسکیم کا تو سب کو پتا ہے, پروٹیسٹ کا تو سب کو پتا ہے. اس میں امید ہے کہ مجھے آگے زیادہ کچھ بولنا نہ پڑے, ان شارٹ میں بتاؤں گا. جب 2020 میں ہمارا ایگزام لیا گیا, 2019 میں ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے آفٹر دی ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اینڈ 35A کہ کرپشن فری انڈیا ہوگا ایز ویل ایز کرپشن فری کشمیر ہوگا. تو مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگا, ہمیں الٹا پڑ گیا. الٹا کیا پڑ گیا؟ 2020 میں اسکیم سے بھرا ہوا پہلا لسٹ آ گیا, تو اسی وقت انویسٹیگیشن بٹھانی تھی. ہم سڑکوں پہ آئے, ڈنڈے کھائے, اچھی طریقے سے پولیس نے لاک اپ میں ڈالا, 2-4 دن بند رکھے. ابھی بھی کچھ لڑکوں کو FIR ہے. تو اس وقت ہماری گواہ نہیں سنی جاتی. سر, اب آپ کی کیا کچھ ڈیمانڈ ہے سرکار کے سیدھے صاف شبدوں؟ سرکار سے ایک ہی ڈیمانڈ ہے, گورنر صاحب اس میں انٹروین کرے. ٹھیک ہے, اور اس کو چھان بین کرے, CBI انویسٹیگیشن بٹھائے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. باقی مسئلہ. تو سر, آپ سے میں جاننا چاہوں گی, آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, جموں میں تمام جو بھی مدعے گرماتے ہیں آپ ان کا ایک بھاگ بنتے ہیں. آج کشمیر کے تمام بھائی جو ہیں وہ جموں میں آئے ہوئے ہیں, ان کے سپورٹ میں کیا کچھ کہتے ہوئے آپ؟ دیکھیے, پچھلے 5-7 دن سے یہ بچے فون کر رہے تھے, اور آج مجھے وقت ملا اور یہ آئے. وقت ملا, میں بھی یہاں پہنچ گیا, کیونکہ انہوں نے کافی دنوں سے کہا تھا کہ پروٹیسٹ کرنا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے CBI انکوائری, وہ LG صاحب ہی انیشیٹ کریں گے, اور یہ LG صاحب کی ہی کیا ہوا کام ہے. ان کے بیچ میں ایک روشنی جاگی ہے. جب انہوں نے JKPSA اسکیم کا کیا تو ان کو ایک امید بندی کہ نہیں ہو سکتا ہے, لوکتنتر بھی زندہ ہے, ہو سکتا ہے, ان کو لگا. پھر اس کے بعد کل ایک نیوز چلی جس میں انہوں نے کہا فائنانس اکاؤنٹس کا بھی CBI انکوائری ہوگی اور JE کی بھی ہوگی. جب LG صاحب نے 3 انکوائریاں کر دی ہیں تو ان بچوں کو ایک امید بندی کہ نہیں, اب وقت آ گیا ہے جب ہمیں انصاف ملے گا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی, انہوں نے خود بتایا. یہ ایک فوٹو ہے, یہ ہاؤس بوٹ میں بچے جو تھے, یہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہوگا, بچے اس وقت اپنا ویڈیوگرافی بھی ہے اس کی, یہ اس وقت نقل کر رہے تھے, کچھ بھی کر رہے تھے. یہ ان کے پاس ویڈیوگرافی بھی ہے, تاریخ, سمے, ٹائم سب بتا دیا. یہی چیز JKPSA میں بچوں نے کی, ثبوت سارے انہوں نے اکٹھا رکھے تھے, انہوں نے بھی ہر جگہ پہنچائے, لیکن ان کی سنوائی نہیں تھی. اب LG صاحب نے جب سے یہ انیشیٹ کی, ان کو لگا کہ نہیں جموں میں جا کر ہو سکتا ہے, جموں سے ہماری سنوائی ہو سکتی ہے اگر کشمیر سے کم ہے. آج یہ جموں میں آئے ہیں اور LG صاحب پہ میں پورا وشواس ہے. جب ہم نے JKPSA کی بات کی, FA کی ہمیں کرنی تھی, JE کی ہمیں کرنی تھی, آپ نے اس سے پہلے ہی کر دی. تو ہم چاہتے تھے شاید ان کی بھی ہو جاتی تو بہت اچھا ہوتا, لیکن دیر آئے درست ہے. ایسا ہم کہنا چاہیں گے ان سے کہ جلد سے جلد ان کی انکوائری بھی انیشیٹ کر دی جائے. اور یہ مدر آف آل اسکیم ہے, سب سے بڑا اسکیم ہے. اور یہ 5-7 سال تو یہ چلتا رہا, کبھی پاس ہوئے, کبھی فیل ہوئے, کبھی ریجیکٹ ہوا, پھر سے پیپر ہوا, پھر سے کیا, پھر آنسر کیا, آ گئی, 4 بچے ہو گئے, 125 ایک ڈسٹرکٹ سے ہو گئے. پہلے جموں روتا تھا کشمیر لے جاتا, کشمیر روتا تھا جموں لے جاتا ہے, لیکن اب رو رہے بڑگام, کشمیر رو رہا بڑگام لے گیا. اب کشمیر رو رہا صرف ایک بڑگام ہی 125 سیٹیں لے گیا. یہاں پہ جموں کے بچے بھی ہیں, کشمیر کے بچے بھی ہیں, اور سارے ہیں. ہم انصاف چاہتے ہیں, ہم برابری چاہتے ہیں. جو 2019 اگست میں, جو 5 اگست کے بعد ہمیں 2019 میں امیدیں جگائی گئی تھی کہ انصاف ہوگا, اب ہم انصاف چاہتے ہیں. جموں کو اس کا شیئر برابر ملے, کشمیر کو برابر ملے, اور یہ داندلی پکڑے جائے. ٹکڑوں ٹکڑوں میں آپ کو اکٹھا کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیوں لینا ہے؟ سب کو ایک ساتھ لے جائیے, اور ہو سکتا ہے سینٹرل جیل بھی کم پڑے. اور ایسے ایسے چہرے سامنے آئیں گے, جب یہ سارے اسکیم پکڑے جائیں گے, دوبارہ کوئی محنتی تو کرتا نہیں, دوبارہ کوئی محنتی کھجل نہیں ہوگا, برباد نہیں ہوگا. اور اسکیمرز وہ دوبارہ پیسے ہوتے ہوئے بھی پیسے دینے کی کوشش نہیں کریں گے. یہ میسج جانا چاہیے LG صاحب ان سب کی طرف سے. اگر یہ غلط ہے, ان کو سلاخوں کے پیچھے کر دیجئے, یہ تیار ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا, یہاں پہ جموں کشمیر فائر سروس اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کچھ ریکروٹمنٹ کی گئی تھی, اور اسی ریکروٹمنٹ کو اسکیم کہا جا رہا ہے, وہ بھی مدر آف آل اسکیم کہا جا رہا ہے. آپ کو بتا دیں 3 بار ریٹن, 3 بار فزیکل ہونے کے بعد بھی جو ڈیزرونگ ایسپیرنٹس ہیں وہ ابھی بھی یہاں پہ کھڑے ہیں, اور جو انڈیزرو بتائے جا رہے ہیں, جن کی کوالیفیکیشن 8th اور 10th بتائی جا رہی ہے, وہ لوگ اس وقت نوکری کر رہے ہیں. اور تمام جو ایسپیرنٹس کھڑے ہیں ماسٹرز ڈگری ان کے پاس ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ ماسٹرز کی ڈگری ہونے کے باوجود بھی ان کی ریکروٹمنٹ نہیں ہو پائی تھی. وجہ بتائی جا رہی ہے کہ بڑا اسکیم ہوا تھا, ایگزام ہونے کے 3 گھنٹے پہلے پیپر لیک کر دیا گیا. اس کے علاوہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے نقل کرتے ہوئے جو کچھ ایسپیرنٹس کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی لیک ہو کے ان کے پاس ابھی اویلیبل ہیں, فوٹوز ہیں ان کے پاس.
ان کے پاس تمام جو کٹ آف لسٹ آئی تھی اس میں بھی جن بچوں کا نام آیا تھا وہ تمام طریقے کی چیزیں جو ہیں, تمام جو ان کے پاس ایویڈنس ہیں وہ موجود ہیں. اتنا سب ہونے کے بعد بھی ابھی بھی فیئر انکوائری کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ایس آئی کی انکوائری ہونے کے بعد کہیں نہ کہیں تھوڑا سا جو انہیں ہمت بندی ہے, اور اسی کے چلتے کشمیر سے اٹھ کے جموں میں پہنچے اور یہاں آ کے ایل جی پرشاسن سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سی بی آئی انکوائری کی جائے اور اس انکوائری میں ایک فیئر طریقے سے جو کٹ آف لسٹ ہے اسے نکال کے باہر رکھا جائے. اب دیکھتے ہیں پرشاسن کی آنکھیں کتنی جلدی کھلتی ہے اور ان کا کیا کچھ حل نکال کے باہر رکھا جاتا ہے. اور اسکیم جو لگاتار چلتے آ رہے ہیں جاب پالیسیز کو لے کے, ان کو کب بند کیا جائے گا, جو آلریڈی ہو چکے ہیں ان کا پردہ فاش کب کیا جائے گا. جو بھی اپڈیٹس رہیں گی آپ تک ضرور پہنچائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. میں رتکا راجپوت, کیمرہ مین گگن دیپ کے ساتھ. دھنیہ واد.